پیچھے کی طرف آ جائیں. بھائی صاحب یہ جو افراد دائیں جانے میں ان کو پیچھے کی طرف, جو فٹ پاتھ سے نیچے کی طرف آ جائیے. تھوڑا پیچھے کی طرف آ جائیں آپ لوگ, تھوڑا آپ لوگ پیچھے کی طرف آئیے, تھوڑا پیچھے کی طرف آئیے تاکہ پیچھے آنے والے ہمارے قافلوں کو راستہ بھی ملے اور عوام کے لیے بھی آسانی رہے. تھوڑا پیچھے کی طرف آ جائیے. جس طرح ذمہ داران رہنمائی کر رہے ہیں اسی طرح رہیے. کیمروں کے پیچھے چلے جائیں, کیمروں کے پیچھے. اور آگے ہو جائے, اور آگے ہلو ہلو منصور صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں اسٹیج پر تشریف لیں. قاری منصور صاحب یہ افراد جو آگے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیچھے کی طرف آ جائیں. جہاں ذمہ داران ہدایت دے رہے ہیں عبدالحسن ہاشمی صاحب, مسلم پرویز صاحب, نصیر اللہ حسینی صاحب یہ موجود ہیں. میں تمام جو افراد آگے کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ پیچھے کی طرف منظم رہیے, اپنے اس احتجاج کو پوری طرح منظم کریے. صحیح ہے, وہاں لے کے جانا, میں وہاں لے کے جانے کا چاہ رہا ہوں. ابھی دونوں میں اچانک لے جاؤں, ابھی لگے رہنے دیں. اس سے جتنا پوچھ رہا اتنا درد ہو رہا ہے. شروع کر دیا ہے نا آپ نے, تلاوت کلام پاک کے لیے قاری منصور صاحب, یوسف صاحب یہاں تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك
عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. اس سورہ بقرہ کی آیات میں ایمان والوں کی کامیابی اور ایسے لوگ جو ایمان لا کر منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. سورہ بقرہ کا ابتدائی 2 رکوع اسی پر مشتمل ہے. خود بھی مطالعہ کریں اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مائنورٹی ونگ کے رہنما یونس سوہن صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں ٹرک پر تشریف لے آئیں. ہمارے درمیان جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے صدر صوبہ سندھ کے صدر جناب امتیاز پلاری صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں موجود احتجاجی کارکنوں سے مخاطب ہوں. یہ بائیں جانب جو لوگ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیچھے کی جانب منظم ہوتے رہیے. کہ پیچھے کی جانب بہت راستہ ہے, آپ لوگ پیچھے کی جانب منظم ہوئیے. ٹریفک کو رواں دواں رکھیں گے انشاءاللہ. اور کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ امیر جماعت اسلامی کراچی بھی یہاں موجود ہوں گے. تو میں امتیاز پلاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہاں موجود کارکنان سے مخاطب ہوں. اللہ اکبر. اسلامی انقلاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو میرا قائد نعیم الرحمان اکثر کہا کرتا ہے اور سندھی میں کہتا ہے, تتیہ تتیہ کا کانے ویل وہن جی, تتیہ تتیہ کا کانے ویل وہن جی, متا تھیے اونڈا تپیر نہ لئیں پھریے جو. انتہائی محترم جناب منیم ظفر خان صاحب, اسحاق خان صاحب, مسلم پرویز صاحب, یونس سوہن صاحب اور میرے بھائیوں دوستوں جماعت اسلامی کراچی کے قائدین, اللہ کے شیروں, محمد کے غلاموں, نعیم الرحمان نے ابتدا اس بات سے کی تھی کہ کراچی کسی ظالم وڈیرے کی اوتاق نہیں ہے. ظالم وڈیرے کی اوتاق کیا ہوتی ہے؟ ظالم وڈیرے کی اوتاق وہ ہوتی ہے جہاں وڈیرا خود بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ عام لوگ جن کو وہ کچھ نہیں سمجھتا ان کو زمین پہ بٹھاتا ہے, ان پہ حاکمیت کرتا ہے, اپنا حکم چلاتا ہے, ان کو استعمال کرتا ہے, مرواتا ہے, اپنے مقاصد پورے کرتا ہے. تو میرے قائد نے کہا کہ کراچی کسی ظالم وڈیرے کی اوتاق نہیں. میں نے بھی اس کی آواز میں آواز ملائی, کراچی نے اس کی آواز میں آواز ملائی. نہیں ہے یہ کسی ظالم وڈیرے کی اوتاق, یہ اوتاق ہے تو نعیم الرحمان کی, کراچی اوتاق ہے تو امتیاز پالاری کی, کراچی اوتاق ہے تو پاکستان میں آئے ہوئے ان مہاجرین کی جو اپنا سب کچھ ہندوستان میں چھوڑ کر کلمے کی بنیاد پر اس شہر میں آ بسے, اس شہر کے باسی ہو گئے, اس شہر کے رہنے والے ہو گئے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ ہمارے بھائی جو تیار غیر سے آئے
किसी और मुल्क से आए, उन्होंने ऐसी औताक की आबियारी की, इस औताक को समझा, इस औताक को बनाया, इस औताक को आलम इस्लाम का बड़ा शहर बनाया, इस औताक को दुनिया का शहर बनाया। अब्दुल सत्तार अफगानी ने इस शहर को रोशनियों का शहर बनाया। नेमतुल्लाह खान ने इस शहर को अपने दिल से मिलाया, इस शहर को बना के दिखाया। और फिर जब नईम उर रहमान ने यही अलम उठाया कि अपने शहर की इस औताक को मैं जालिम वडेरों की औताक नहीं बनने दूंगा, मैं शहर का बेटा हूं, इस शहर को बनाऊंगा, इस शहर को सजाऊंगा, तो फिर इनको क्या तकलीफ हो गई, इनके पेट में क्या मरोड़ उठ गए, इनको क्या ज्यादती हो गई। हाँ, अगर ज्यादती हुई तो ये ज्यादती हुई कि नईम उर रहमान ने इस शहर का मालिक बन गया, आपका मेरा रहनुमा बन गया। हमारी दिल की धड़कनें उस दिल की धड़कनों के साथ जुड़ गई और फिर कराची ने उसको मैंडेट दिया, वो आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। इन वडेरों ने देखा कि अब तो हमारा हुक्का पानी बंद हो रहा, अब तो हमारा माल मिल्कियत खाना पीना सब बंद हो रहा, सेक्रेटेरिएट के धंधे बंद हो रहे, जमीन पे कब्जे बंद हो गए, ये तो हमारे सर पे चढ़ जाएगा। इन्होंने फिर एक ड्रामेबाजी कर दी, इन्होंने फिर हरकत कर दी, वो हरकत जो ये कभी नहीं कर सकते थे। आखिरी तरकश में उनके तीर था, वो उन्होंने चढ़ा दिया। 16 अगस्त को इनके दिन पूरे हो रहे हैं, ये जा रहे हैं, नईम उर रहमान आ रहा है। आज के इस एहतजाजी मुजाहरे से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा रोशन रुख की तरफ देखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। इन्होंने जो कुछ किया वो इन्होंने अपने मुंह पे काला खुद मल ली है। आज का ये यौम इस्लाह का इजलास, आज का ये जलसा, आज की ये रैली बता रही है कि तुम्हारे मुंह पे हमने काला मल दी है, तुमने जो कुछ करना था किया, अब ये काला ही तुम्हारा मुकद्दर है। और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का ये सूरज तुलू होने के लिए सूरज तुलू हुआ है। जब इस्तांबुल बनाया था, कराची भी बनाएंगे, तुम्हारे इस तकोसलों का जवाब देंगे और इंशाअल्लाह मंजिल हमारा मुकद्दर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमात इस्लामी पाइंदाबाद। इम्तियाज बरादरी साहब आपसे मुखातिब थे और ये पैगाम दे रहे थे कि इंशाअल्लाह इस शहर का मुस्तकबिल जमात इस्लामी से वाबस्ता है। इस शहर को तामीर किया था, इसको तरक्की दी थी, नेमतुल्लाह खान ने दी थी और इंशाअल्लाह इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए जमात इस्लामी अपनी कोशिशें जारी रखेगी, अपनी जदोजहद जारी रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह 9 टाउन में जमात इस्लामी के चेयरमैन कामयाब हुए हैं, 7 टाउन में बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं और 2 टाउन ऐसे हैं कि जहां मुकाबले के बाद कामयाबी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह तामीर और तरक्की का ये सफ़र भी जारी रहेगा, ये जद्दोजहद भी जारी रहेगी। जुल्म के खिलाफ, कराची की आवाम के खिलाफ जो ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। अब मैं दावत खिताब दूंगा माइनॉरिटी विंग के रहनुमा जनाब यूनुस सोहन साहब को कि जो इस पूरी हक दो कराची तहरीक के अंदर माइनॉरिटी विंग की क़यादत करते रहे, हर जगह खड़े रहे, हर जगह आवाज़ बुलंद करी। जनाब यूनुस सोहन साहब। शुरू करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो अंधों को आखिर मुर्दों को जिंदा करने वाला है। नहायत ही काबिल एहतराम मुनीब जफर साहब, जनाब मुस्लिम परवेज साहब, पलारी साहब, इसाक साहब, आए हुए तमाम मौजूदीन को अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में हज़ारों लोग ये बता रहे हैं कि कल जो मैंडेट लिया गया वो नकली मैंडेट था, वो जेली मैंडेट था, वो एक डाका था, वो एक छीनी गई सीट थी। आज कराची की अवाम ये बता रही है कि आप नकली डाका डालकर जो है वो मैंडेट हासिल कर सकते हो, जेली कराची का मेयर बन सकते हो, लेकिन दिलों पर राज नहीं कर सकते। अगर हमारे दिलों का मेयर और कराची का मेयर बनेगा तो वो हाफिज नईम उर रहमान बनेगा।
कल हमारा जो दिल, खासकर अक़लियतों का दिल जो दुखा, वो इस जेली डाके पर, जेली मेयर बनने पर दुखा, क्योंकि इसलिए कि कराची की आवाम कराची को प्यार करती है, और जिसको प्यार किया जाता है उसको उजड़ा कभी भी नहीं देखा जा सकता। हमने कराची को प्यार किया, हम कराची को संवारना चाहते थे। नेमतुल्लाह साहब जब आए तो आपने देखा तो कराची में जगह जगह पार्क बन गए, कराची रोशनियों का शहर बन गया, कराची में हॉस्पिटल बन गए, कराची में बसें लाई गई। आप वो तमाम सहूलतें छीनने के लिए दोबारा जेली मैंडेट हासिल कर कराची की वहाँ पर कब्जा करना चाहते हो। ये कब्जा हमें कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये कराची का मेयर होगा तो हाफिज नईम उर रहमान होगा। आज का एहतजाजी ये मुजाहरा आपसे मुतालबा करता है कि इस इलेक्शन को जेली करार देकर दोबारा इलेक्शन जो है वो कराया जाए। आमीन सुम आमीन। जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, रहनुमा जमात इस्लामी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ ट्रक पर, स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब। में मच गए शोर, पकड़ो पकड़ो मैंडेट चोर, गली गली में मच गए शोर, पकड़ो पकड़ो मैंडेट चोर। सिर्फ जमात इस्लामी सुगम की धांधली का एक ही है जवाब, शफ़ाफ़ इंतखाब, शफ़ाफ़ इंतखाब। सुगम की धांधली का एक ही है। करवाना पड़ेगा यार ये। जनाब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब से गुजारिश है कि वो यहाँ ट्रक पर तशरीफ़ ले आएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने देखा कि कल किस तरह अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया, किस तरह धौंस धांधली, बदमाशी, होंडागर्दी के ज़रिए 29 अफराद को कौंसिल के अंदर अपना वोट डालने के हक से महरूम किया गया। हम इस बदमाशी की, इस गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं और पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध पर ये बात वाज़ेह करते हैं कि तुम्हारी ये जाली जमहूरियत, तुम्हारा ये जाली मैंडेट हमें तस्लीम नहीं है। हम अपनी जद्दोजहद इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे, मास कांटेक्ट करेंगे, लोगों में जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को और उसके इत्तेहादियों को इस शहर ने 9 लाख से ज़ायद वोट दिए हैं। हमारे पास 12 टाउन हैं, सैकड़ों यूसियाँ हैं, 100 से ज़्यादा यूसियाँ हैं। हमारे मुंतखब नुमाइंदे 1000 के करीब हमारे वार्ड और काउंसलर्स हैं। इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत का जो फरीज़ा जमात इस्लामी अंजाम दे रही है, इसको जारी रखा जाएगा, इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं दावत खिताब दूंगा नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब इसाक खान साहब को कि वो यहाँ मौजूद आवाम उन्नास से मुखातिब हो। ये ट्रक को थोड़ा सा आगे कर लीजिए और ये बाएं जानिब जो लोग हैं वो पीछे की तरफ हो जाएं, पीछे की तरफ आ जाएं। ये ट्रैक बंद हो गया है, हमने मुतबादिल रास्ता पीछे कर दिया है गाड़ियों के जाने के लिए। अब आप लोग बैक साइड पे आ जाएं, ट्रक थोड़ा आगे कर लीजिए। थोड़ी मुश्किल हो रही है मीडिया के साथियों के लिए, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। डाका मैंडेट पर कब हमें कबूल है, मज़ाहिमत करेंगे हम, हमारा ये असूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे बहुत ही मोहतरम कायदीन जमात, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साथियों, दोस्तों और नौजवानों, आज पूरे मुल्क के अंदर कराची से लेकर चतराल तक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब की अपील पर
छोटे बड़े शहरों में, देहातों में और हर जगह आम लोग काले झंडों के साथ काले पट्टी बांधकर कराची में कल होने वाले गांधी ज़दा सिटी मेयर के इलेक्शन के खिलाफ मुजाहरे किए और ज़बरदस्त एहतजाज किया। ये हजरात जो बाएं जानिब मौजूद हैं और बैठे हुए हैं, इनसे गुजारिश है कि वो सड़क पर आ जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं। ये बाएं जानिब जो लोग मेरे खड़े हैं ये पीछे हो जाएं। इसी तरह जो पीछे बैनर हैं उसको रोक रोड की तरफ करें ताकि उधर से गुजरने वाली गाड़ियों को भी बैनर पर लिखा हुआ मवाद नजर आए। मेरे मोहतरम साथियों, दोस्तों, 15 जनवरी 2023 को कराची के शहरियों ने आप पर एतमाद करते हुए एक ज़बरदस्त मैंडेट से नवाला था और हम इस शहर में मेयर के इलेक्शन के लिए 193 नंबर पर मौजूद है। कल 15 जून को जो हमारे लिए एक बदतरीन दिन था, दिन दाड़े सूरज की रोशनी में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में पाकिस्तान के सियाह और सफ़ेद के मालिकान की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ कल वहाँ मेयर का इलेक्शन हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कराची का शहर नहीं, ये मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर का शहर है। चारों तरफ फोर्सेस के लोग बड़े पैमाने पर कतार लगा के खड़े थे और उन तमाम की मौजूदगी में वो 193 जो जमात इस्लामी की क़ुव्वत थी कराची में, वो पूरे नहीं कर सके हाउस के अंदर और एक जाली इलेक्शन करा के पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत ने मेयरशिप जबरदस्ती दिला दी। और आपने देखा कि पीपल पार्टी ने अपने रवायती अंदाज में कल रात को जाली मेयर मुंतखब करने के बाद मुर्ताज़ा वहाब साहब ने क्लिफ्टन में ट्रक पर खूब रक्स किया, डांस करते हुए दिखाए गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी शायराए कायदीन पर इलेक्शन से 2-3 दिन कबल हालात और वाक़यात को देखते हुए हमने पूरे शहर और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को बता दिया था कि पीपल्स पार्टी बड़ी धांधली के साथ 15 जून के लिए तैयारियां कर रहे हैं और कराची के मैंडेट पर ये हमलावर होंगे। मैं कल से देख रहा हूं पूरे दुनिया के अंदर ये तमाशा लोगों ने देखा। मैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों का भी शुक्रगुजार हूँ, मीडिया पर्सन का भी शुक्रगुजार हूँ। मुल्क भर में इस पर तबसरे जारी हैं। लोग कराची के इलेक्शन, मेयर के इलेक्शन को इस अंदाज में देख रहे हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। वो तमाम इदारे जो इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो किसी भी इलेक्शन को शफाफ बनाए, उसकी शफाफियत पर कोई समझौता न करे। लेकिन कल हमारे 31 लोगों को जिस तरह हब्स बिया में रखा गया सबको पता था। और ये मुल्क कि जहां ये किसी के पीछे लग जाए, किसी को गिरफ्तार करना चाहें, किसी को बाजियाब कराना चाहें तो ये जान कर जो है लोगों को निकाल लेते हैं। लेकिन 31 लोगों को
जहां रखा गया था, सूबाई सिंध के आईजी को नहीं पता चल सका, डीआईजी रेंजर को नहीं पता था, और हसास इदारों को भी क्या वो 31 लोग जो रात गई तक लापता थे वो किसके हम जो हब्सो बेजा में रखे गए थे। तो ये शर्मनाक इलेक्शन के हवाले से आज पूरे पाकिस्तान की आवाम ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। पूरे दुनिया ने देखा कि पीपल्स पार्टी ने 1970 की तारीख को भी दोहराया, 77 की तारीख को भी दोहराया, और मुझे अफसोस है कि कल वो लोग कि जिनके नंबर तो कम थे लेकिन पीडीएम के हवाले से उन्होंने जिस तरह इस फ्रॉड मैंडेट के हवाले से पीपल पार्टी का साथ दिया, मुझे याद है कि लोगों ने कहा कि हमारी तरजीह तो हाफिज नईमुर रहमान साहब थे, लेकिन इस वजह से हम मजबूर है कि हम पीपल पार्टी के साथ जाएं। आपको याद होगा, हमारे सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि इसी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान नेशनल अलायंस के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मोहतरम को यही पीपल पार्टी थी कि ईवान से उठाकर बाग फेंका गया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस मुल्क में हमेशा एक जंग जारी रही, लेकिन नामालूम आज जिस तरह की सूरत हाल से पाकिस्तान के अवाम दो चार है, एक अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त, और हम कराची के अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। आप और हम कराची के अवाम चाहते थे कि ये पुरअमन शहर बन जाए, यहाँ लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले, यहाँ लोगों की आमदरफ्त के लिए सड़कें मौजूद हो, यहाँ के इलेक्ट्रिक के निज़ाम को लगाम दिया जाए, यहाँ लोगों को गैस और दीगर सहूलियात मिले। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। पीपल्स पार्टी ने अपने रवायती अंदाज को इख्तियार करते हुए कल के दिन में पूरे दुनिया ने देखा कि आपके और हमारे और इस शहर के मैंडेट पर वहाँ डाका डाला गया। इसके खिलाफ आज पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है, और इंशाअल्लाह जिस तरह कल हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया था कि ये जद्दोजहद जारी रहेगी, बल्कि इसको हम और तेज तर करेंगे, और इस मैंडेट को हम इंशाअल्लाह अवाम और आपकी जद्दोजहद के नतीजे में हासिल करेंगे, उनसे छीनेंगे। हम अदालतों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, और हर ऑप्शन को जिस तरह अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने रात को फरमाया कि इंशाअल्लाह हर वो तरीका इख्तियार करेंगे कि जहाँ हमें आईन और पाकिस्तान का कानून इजाज़त दे। तो इसलिए आज इस अज़ीम-शान मुज़ाहरे से इंशाअल्लाह हाफिज नईमुर रहमान साहब आपको आइंदा के लिए अमल देंगे, खिताब फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह ये शहर कि जिस शहर में हमारे सैकड़ों मुंतखब लोग मौजूद हो, हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मौजूद हो, इंशाअल्लाह कराची की आवाम ने जमात के ऊपर जिस तरह एतमाद का इजहार किया, इंशाअल्लाह हम उस एतमाद को कभी भी टेस्ट नहीं पहुंचाने देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब मोहम्मद इसाफ खां साहब कल की इस पूरी सूरत हाल पर पाकिस्तान की सियासी तारीख का पूरा मुकदमा इस शहर के और इस मुल्क के अवाम के सामने रख रहे थे, और अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। इस बल्दियाती इंतखाब में
हमारे डिप्टी मेयर के उम्मीदवार भी थे और ज़िला कायदीन के अमीर भी हैं जनाब सैफुद्दीन साहब कि वो आपसे खातिब हों। हाफिज़ नईमुर रहमान मुंतखब हो या ना हो, इस शहर कराची के दिलों की धड़कन, इस शहर कराची के हकीकी मेयर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब सैफुद्दीन साहब आपसे मुखातिब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आज यौम सियाह ज़रूर है लेकिन यौम सोग नहीं है। हमें कोई सोगवारी नहीं है, हमें कोई पशेमानी नहीं है, हमें कोई नदामत नहीं है। जुल्म का जो ये निज़ाम है, बेईमानी और करप्शन का जो ये निज़ाम है, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, भुगतनी पड़ती हैं। इस बात का हमको बखूबी अंदाजा था। कई दिन से हम ये बात जांच रहे थे और देख रहे थे कि बड़ी तादाद में लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, ये जानते हुए हिस्सा लिया कि हमारे नंबर पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। लेकिन इसके नतीजे में ये पूरा का पूरा निज़ाम और ये पूरी की पूरी बेईमानी बेनकाब हो गई, खुलकर सामने आ गई। सब लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि किस तरीके से जीते हुए को हरवाया गया। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, पाकिस्तान किसी और चीज में खुद कफील हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीजों में खुद कफील हो गया है और वो चीजें हैं बेईमानी, धांधली, करप्शन, गुंडागर्दी। और ये सारी की सारी चीजें आम आदमी नहीं करता, ये सारी की सारी चीजें वो करते हैं जो मुल्क की सियासत में हुक्मरान हैं, जो हुक्मरान पार्टियां हैं, जिनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, जो सुप्रीम कोर्ट के साए तले हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साहब के साए तले हैं। इन सब लोगों की मिली जुली भगत से सारी की सारी ये बेईमानी, धांधली और गुंडागर्दी होती है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ये जो हक दो कराची तहरीक एक तवील अरसे से चल रही है, मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बारहा ये बात कही कि ये इलेक्शन, ये इंतखाबी मुहिम, ये बल्दियाती इंतखाबात इस हक दो कराची मुहिम का एक हिस्सा है। हमने इन बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया, हक दो कराची मुहिम के एक हिस्से के तौर पर हिस्सा लिया। लेकिन जैसा कि पहले भी हमारे ज़ोमा की जानिब से, हमारे रहनुमाओं की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि इन इंतखाबात के नतीजे में ये मुहिम खत्म नहीं हो जाएगी। अगर हमें बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में मेयरशिप पर कामयाबी नसीब होती तो हम इस जद्दोजहद को उस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाते, लेकिन अगर कामयाबी नहीं हुई तो अब इस जद्दोजहद को हम दूसरे अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, 100 साल तक हिंदुस्तान पर अंग्रेज ने अपना नाजायज कब्जा रखा, लेकिन किसी ने भी उसको जायज नहीं कहा। अगर आपके नंबर ज्यादा होते हुए पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी करके मुख्तलिफ कुव्वतों की सपोर्ट से लोगों को गायब करके इंतखाबात में धांधली करके रिजल्ट तब्दील करके अगर मेयरशिप पर कब्जा किया है तो ये उनके लिए शर्मिंदगी और नदामत की बात है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इस जद्दोजहद के नतीजे में हमें साबित कदमी का मुजाहरा करना है, हमें उलुल अज़्मी का मुजाहरा करना है। हमें मायूसी नहीं है, हमें किसी भी तरह की, हमें अवाम को भी मायूसी से बचाना है, हमें आगे लेकर बढ़ना है। इस पूरी सूरत हाल में हमारे पास हथियार डालने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमारे पास सरेंडर करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमारे पास सर झुकाने का कोई
آپشن موجود نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے قائدین کی قیادت میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی رہنمائی میں آگے سے آگے بڑھیں گے اور 3-4 سال میں آپ نے وہ کر دکھایا جو تقریباً ناممکن تھا کہ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی آپ نے جماعت اسلامی کو بنا دیا. کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی آپ نے جماعت اسلامی کو بنا دیا. اس جدوجہد کے نتیجے میں اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد اور 7 سال اگر جاری رہی تو یہ پورا کراچی صرف ایک نعرہ لگائے گا کہ حل صرف جناب سیف الدین صاحب آپ سے مخاطب تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ انتخابی بظاہر شکست اس شہر کراچی میں ہماری مزید پیش قدمی کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ شہر کراچی جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے اسلامی انقلابی نظریے کے ساتھ کھڑا تھا اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کھڑا ہوگا. اور اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اسی شخصیت کو جو اس شہر کراچی کے دلوں میں بستا ہے. اور یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ دلوں میں رہنے والا جو میئر ہے وہ حافظ نعیم الرحمان ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آج کے اس یوم سیاہ سے اس احتجاجی مظاہرے سے آپ سے مخاطب ہوں. جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. پورا بھرا ہونا چاہیے لیکن بیٹھ کر کوئی نہیں رہے گا. بیٹھیں گے یہاں جتنے لوگ ہوں گے سب بیٹھیں گے. سب یہاں سے جھنڈا ہٹا دیں, سامنے سے کچھ جھنڈے ہٹا دیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, میڈیا کو نظر آنا چاہیے کہ آج کتنے بڑے پیمانے پر لوگ اس وقت گھروں سے نکلے ہیں اور یوم سیاہ میں شریک ہیں. اور بھی جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں نیچے آ کے بیٹھیے, بھرا ہونا چاہیے. ہلو تھوڑا گرم چپل پہ بیٹھے ہو, جماعت چپل جوتے پہ بیٹھے ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. صدق اللہ العلی العظیم. قائدین محترم اور میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں, دوستوں, نوجوانوں, بزرگوں, آج پورا ملک کراچی کے عوام کی پشت پر کھڑا ہو گیا ہے اور الحمدللہ چترال کے پہاڑوں سے لے کر پورے پنجاب کے میدانوں اور پھر صوبہ سندھ کے چپے چپے گوٹ گوٹ میں آج اہل کراچی کے ساتھ لوگوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے اور مینڈیٹ چوروں کو بے نقاب کیا ہے. بلوچستان کے عوام بھی اس میں شریک ہیں اور اس میں کے پی کے مالاکنڈ کے پی کے جنوبی اضلاع کے اور یہ پورا جو سینٹرل کے پی کے اور پوری ہزارہ بیلٹ ہے, بلکہ آزاد جموں و کشمیر میں بھی احتجاج ہوا ہے اور پورا ملک یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سرشت نہیں بدلی. سن 70 سے لے کر انہوں نے جو مینڈیٹ کی چوری, مینڈیٹ پہ قبضہ کرنے کا کام شروع کیا تھا, آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. سن 70 میں ان کو جب مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا تو پیپلز پارٹی کی نشستیں 62-63 تھی.
عوامی لیگ کی نشستیں، پیپلز پارٹی کی نشستیں 84-85 تھی، عوامی لیگ کی نشستیں 162-63 تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ڈھاکہ میں اجلاس کرنے جائے گا میں تمہاروں کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہوں نے ملک توڑ دیا لیکن مینڈیٹ قبول نہیں کیا۔ 50 سال بعد بھی آج اسی سرش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کراچی میں بھی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ کل جو کچھ کونسل ہال میں ہو رہا تھا وہ جمہوریت کے قتل کے سوا کچھ نہیں تھا، انسانوں کو غائب کیا گیا۔ 31 لوگ موجود نہیں تھے، پروسیس شروع ہوا، ہم نے نشاندہی کی، ہم نے پوچھا الیکشن کمیشن سے 31 لوگ اس ایوان کے موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، انہیں آنا چاہیے۔ ہم نے کہا ہم نے آپ کو متنبہ کیا تھا، آپ سے درخواست کی تھی، آپ کو تحریر دی تھی، میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں اور کلیمز کیے جا رہے ہیں، دعوے ہو رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایک ٹیم بنا رہا، پیپلز پارٹی کے پورے نقشے کے مطابق کام کرتا رہا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑتا رہا، اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت اسلامی کو انہوں نے ہرایا اور تیسرے نمبر کی جماعت کو جتایا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لو کہ تم میئر زبردستی صرف اعلان کی صورت میں بنے ہو، کراچی کے عوام نے تمہیں مینڈیٹ نہیں دیا ہے، کراچی کے عوام نے تمہیں میئر ڈپٹی میئر نہیں بنایا ہے۔ کراچی کے عوام کا میئر جماعت اسلامی کا میئر ہے، کراچی کے عوام کا ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا ڈپٹی میئر ہے۔ ووٹ بھی زیادہ ہیں، سیٹیں بھی زیادہ ہیں اور وارڈ بھی زیادہ ہیں، اس لیے یہ زیادہ دن چلنے والی بات نہیں ہے۔ ابھی تو سندھ ہائی کورٹ میں وہ مقدمہ بھی موجود ہے جس کی جس کے لیے انڈرٹیکنگ خود ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دی ہے۔ کیا انڈرٹیکنگ دی ہے؟ کیا لکھ کے دیا ہے؟ یہ لکھ کے دیا ہے کہ جو ترمیم کی گئی ہے، ہم نے کہا ہے، ہماری درخواست کورٹ میں یہ ہے کہ یہ ترمیم غیر قانونی ہے۔ میئر کے انتخاب، یہ جو پورا انتخاب کا شیڈول ہے، اس شیڈول کے آنے کے بعد کوئی بھی ترمیم جو انتخاب سے متعلق ہو وہ غیر دستوری ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ کورٹ نے اس پر سماعت شروع کی ہے، اس میں بہت سارے پیراشوٹرز پہ ضرب پڑتی تھی، وہ سارے کے سارے کورٹ میں آ گئے ہیں، ان کے وکلا آ گئے ہیں، بڑے بڑے وکلا آ گئے ہیں۔ سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا کیسے اس مینڈیٹ چوری کو ڈیفینڈ کریں۔ سماعت جاری ہے اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ انڈرٹیکنگ لی ہے، ایڈوکیٹ جنرل نے لکھ کے دیا ہے کہ اگر فیصلہ یہ آئے گا کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، یہ ترمیم ٹھیک نہیں ہے، تو پھر میئر کا پروسیس ریورس ہو جائے گا، کلرم ہو جائے گا۔ ابھی تو تمہیں سندھ ہائی کورٹ کو فیس کرنا ہے۔ پھر ہماری ایک درخواست سپریم کورٹ میں پہلے سے موجود ہے، وہ 6 یوسیوں کی درخواست ہے۔ ان 6 یوسیز میں آروز نے نتیجے بدلے تھے۔ اب تک تو پیپلز پارٹی اپنی چل کر معاملات کو کچھ آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، واضح طور پر نتیجے موجود ہیں۔ آپ نے جن محنتوں سے، ہمارے پولنگ ایجنٹ سے، جس استقامت سے سارے فارم 11 جمع کیے تھے وہ اوریجنل حالت میں موجود ہیں۔ معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے اور اگر یہ 6 یوسیز 14 میں سے 6 یوسیز اس کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر انشاءاللہ ہوگا، اوریجنل فارم 11 کی بنیاد پر ہوگا، تو یہ صرف 6 یوسیاں نہیں ہوں گی، اس کے نتیجے میں 2 یوسی خواتین کی، اور جب یہ نمبر بڑھیں گے تو ہمیں مزید 3 یوسیز ملیں گی، 3 کونسلر ملیں گے، جو ریزرو سیٹوں کے ہیں۔ سب کچھ بدل جائے گا، پھر تمہارا یہ ڈاکہ بھی کام نہیں آئے گا، تمہاری یہ چوری بھی کام نہیں آئے گی، انسانوں کی منڈی لگانا بھی کام نہیں آئے گا۔ شکست تمہارا مقدر ہے، تم کراچی پر قبضہ نہیں کر سکتے، عدالتوں میں بھی ہرائیں گے، سڑکوں پہ بھی ہرائیں گے، اور جب انتخاب ہوگا تو لوگ بدلہ لے کر تمہارے خلاف جماعت اسلامی پر مہر لگائیں گے، ترازو پر مہر لگائیں گے۔ لیکن ابھی تو اور بھی مرحلے باقی ہیں۔ یہ جو 31 لوگوں کو غائب کیا گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ کتنوں کی بولی لگی،
मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता कि वो बिका है, लेकिन मैं ये बात तो जानता हूं, तुमने खरीदो फरोख्त की हो या छापे मारे हो या उनके भाइयों को उठाया हो या घर वालों को तंग किया हो या तुमने जबर के जरिए से 9 मई को अपॉर्चुनिटी समझकर लोगों को कैद किया हो, SSU की तहवील में रखा हो, कभी क्लिफ्टन के फ्लैट में रखा हो, कभी सराय दुर्रानी के फार्म हाउस में रखा हो, कभी जाके रत्तो देरों में रखा हो। तुमने जो कुछ किया वो जमहूरियत नहीं है, वो आमरियत है, वो फिस्तायत है, वो जबर है, वो डाका है, वो जुल्म है, वो जमहूरियत का कत्ल है। और 31 लोगों के हवाले से जिन्हें कल आने नहीं दिया गया, इस हवाले से जब हम इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में जाएंगे और अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख को कुछ बहाल कर लिया तो वहीं से नतीजा आ जाएगा। लेकिन अगर वही A टीम बना रहा तो जब कोर्ट जाएंगे तो इस कोर्ट में तुम्हें बताना पड़ेगा कि हुकूमत तुम्हारी थी। इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा। 13 जून को हमने खत लिखा है। कल टीवी में बैठकर इलेक्शन कमिश्नर सिंह झूठ बोल रहे थे कि जमात इस्लामी ने कोई दरखास्त नहीं दी। हमने दरखास्त दी थी, तहरीर में मौजूद है, व्हाट्सएप के डेट और वक्त में मौजूद है कि जो लोग लापता हैं उन्हें हाजिर किया जाए। इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले और इनको काउंसिल हॉल में पेश किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। इंशाअल्लाह तीसरी बात ये हो गई कि वहां से इनको शिकस्त होगी और फिर साथ साथ पुरअमन मुजाहिमत जारी रहेगी। गली कूचों में हम इनके मैंडेट चोरी को बेनकाब करेंगे, मीडिया पे बेनकाब करेंगे, सोशल मीडिया से बेनकाब करेंगे। और अब तो सिर्फ कराची का मसला नहीं रहा, पूरे पाकिस्तान का मामला बन गया है। पूरा पाकिस्तान तुम्हें मैंडेट चोर कह रहा है, पूरा पाकिस्तान तुम्हें जमहूरियत का कातिल कह रहा है, पूरा पाकिस्तान तुम्हें जमहूरियत का कातिल कह रहा है, पूरा पाकिस्तान तुम्हें फाशिस्ट कह रहा है, फिस्तायत का मुजाहरा करने वाला कह रहा है। और वो जो तुम ख्वाब देख रहे थे अपने बच्चे को साफ सुथरा करके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कराने के, उसको बनाने के, अब बिलावल को जहां तुम पेश करोगे वहां तुम्हें ये सुनना मिलेगा कि तुम मैंडेट चोर हो, तुम जमहूरियत में डाका डालने वाले हो और तुम अपने ख्वाब को कभी पूरा नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं तमाम कारकुनान से कहता हूं कि जद्दोजहद के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? हमारी ये तहरीक कराची के 3.5 करोड़ अवाम के हुकूक की तहरीक है। हमारी ये तहरीक पीपल्स पार्टी के कारकुनों के खिलाफ नहीं है, किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। हम तो किसी लीडर से जाती दुश्मनी की बात भी नहीं करते, ना किसी से नफरत की बात करते हैं। हम उनके करतूतों को बेनकाब जरूर करेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है। तुम डाका डालोगे तो इस अमल को डाका कहेंगे, तुम मैंडेट चोरी करोगे इस अमल को चोरी कहेंगे। लेकिन दुश्मनियां नहीं पालेंगे, हम नफरतें परवान नहीं चढ़ाएंगे, हम जुल्म के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करेंगे, इस जालिम निजाम के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करेंगे। जहां लोगों को हक नहीं मिलता, जहां इंसाफ नहीं मिलता, जहां पर भागना दौड़ना पड़ता है इंसाफ के लिए। लेकिन एक जिद्दोजहद अदालतों में होगी, दूसरी जिद्दोजहद गली मोहल्लों में होगी। और जब आपको बुलाया जाएगा तो आप सड़कों पे भी आएंगे कि नहीं आएंगे? जलसे करेंगे कि नहीं करेंगे? घेराव करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह जब ये पुरअज़म कारकुनान मौजूद हैं, अवाम को अपने साथ मिलाइए, उनकी ज़हनसाज़ी कीजिए, उन्हें जिद्दोजहद के लिए आमादा कीजिए। कोई आपके मैंडेट पे इंशाअल्लाह कब्जा बरकरार नहीं रख सकेगा। इसलिए कराची के हुकूक की ये तहरीक एक नए मरहले में दाखिल करने का ऐलान कर रहा हूँ। आज से कराची हक दो कराची को तहरीक का नया मरहला शुरू कर रहे हैं। ये राब्ता अवाम हमें करना है, जगह जगह पहुंचना है, चौकों और चौराहों पे जाना है, लोगों को इस पूरे अमल से मुताल्लिक बताना है और उसके साथ साथ जो कुछ भी कानूनी तरीका है वो भी हम इख्तियार करेंगे। मैं अनकरीब इंशाअल्लाह एक बहुत बड़े जलसा-ए-आम का ऐलान करूंगा। कराची के मैंडेट पे कब्जे के खिलाफ
انقلاب اور عوام کے مینڈیٹ کے بحال کرنے کے لیے بہت بڑا جلسہ عام کریں گے اور اس کے لیے اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ چارٹر کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک چارٹر پر متفق ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 15 سال سے کراچی اور پورا صوبہ سندھ کس کے پاس ہے؟ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت ہے، ہر چیز تمہارے قبضے میں ہے، اپائنٹمنٹ تمہارے ہیں، ملازمتیں ساری تم نے قبضہ کی ہوئی ہے۔ کراچی کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے اور ملازمتوں کے دروازے تم نے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تم کراچی کا چارٹر پیش کرو گے، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ ابھی حال ہی میں تو تم نے ہماری آبادی، ہماری گنتی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور وہ مردم شماری جس میں تمہارا عملہ کام کر رہا تھا، سرکاری عملہ کام کر رہا تھا، اے سیز اور ڈی سیز کام کر رہے تھے، ان کو ایکسس حاصل تھا، اور تم نے ایک ڈیجیٹل فراڈ کیا ہے۔ 3.5 کروڑ کی آبادی کو تم ابھی تک 2 کروڑ بھی نہیں کر سکے ہو، اس لیے کہ تم جانتے ہو جس دن 3.5 کروڑ کراچی کی آبادی ہو جائے گی، سندھ اسمبلی کی وڈیروں کی آبادی کم ہوتی چلی جائے گی، اور وزیر اعلیٰ کراچی سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کراچی کے ججمنٹ مینڈیٹ کا ہوگا، چور مینڈیٹ کا نہیں ہوگا، ڈاکہ مینڈیٹ کا نہیں ہوگا۔ اس لیے مردم شماری پر ڈاکہ ڈالنے والے، کراچی کی گنتی کم کرنے والے کون سا کراچی کا چارٹر پیش کرتے ہو؟ تم کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو، 18 سال ہو گئے ہیں۔ K3 نعمت اللہ خان نے مکمل کیا تھا، تم K4 نہیں بنا سکے، اربوں روپے ضائع کر دیے۔ تم وفاق میں بھی رہے ہو، اب بھی وفاقی حکومت میں ہو۔ تم کراچی کے لیے 1% پانی کا کوٹا بڑھانا تھا دریائے سندھ کا، آج تک تم یہ کام نہیں کیا تم نے، آج تک بھی نہیں ہوا ہے۔ تم کیا کراچی کے چارٹر کی بات کرو گے کہ الیکٹرک مافیا لوٹ کے کھا گیا، برباد کر دیا، اندھیروں میں مبتلا کر دیا، سب سے مہنگی بجلی بناتا ہے، لیکن اس مافیا کے سہولت کار سندھ حکومت اور وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تم کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو، تم کس کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو؟ 12 مرتبہ ماس ٹرانزٹ کا سرکولر ریلوے کا افتتاح ہو چکا ہے، کہیں آپ کو سرکولر ریلوے نظر آتی ہے؟ تم کراچی کے چارٹر کی بات کرتے ہو، 200-250 بسیں لاتے ہو، پہلے ایک روٹ پہ افتتاح کرتے ہو، پھر دوسرے روٹ پہ کرتے ہو، انہی کو لے کر تیسرے روٹ پہ کرتے ہو، اب تک 10 افتتاح ہو چکے ہیں، بسیں 201 نہیں ہوئی ہیں۔ یہ تم کراچی چارٹر کی بات کرتے ہو؟ تم نے اورنج لائن بنائی، کتنے پیسے کھائے؟ تم گرین لائن میں وفاق میں بھی موجود ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور تم نے K4 کے لیے کیا کیا ہے؟ کراچی کا چارٹر کراچی کا مردم شماری کی پوری گنتی کا حق ہے، کراچی کا چارٹر کراچی کا K4 منصوبے کی تکمیل ہے۔ کراچی کا چارٹر یہ نہیں ہے کہ بلاول صاحب کہیں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، نلکے سے پانی نہیں آتا۔ تم کراچی کا چارٹر پیش کرو گے، جس منہ سے لے کر آؤ گے کسی کے پاس جس نے سب سے زیادہ ظلم کراچی کے ساتھ کیا ہے، کراچی والوں کے ساتھ کیا ہے۔ کراچی کی سڑکیں وہ تعمیر کی جو صحافی کی مٹھی میں آ جاتی ہیں، تم کراچی کی بات کرتے ہو۔ پچھلی دفعہ بارشیں ہوئی، 21 ارب روپے کی پیچ ورک کے 14 ارب روپے کا اعلان ہوا، 21 ارب روپے کا اعلان ہوا، کس نے کیا تھا؟ کوئی کہیں اور سے آیا تھا؟ کسی اور پارٹی کا ہوا؟ نہیں۔ کون تھا ایڈمنسٹریٹر؟ کون تھا ایڈمنسٹریٹر؟ وہی تو کل قبضے کے ذریعے سے میئر اناؤنس ہوا ہے۔ جب وہی اگر ایڈمنسٹریٹر تھے اور ہمارے 21 ارب روپے ٹیکسوں کے پیسے کھا گئے، لوٹ گئے، حکومت کے لوگ لوٹ گئے اور کرپشن اس میں ہو گئی، جو سڑکیں بنی وہ ٹوٹ گئی، تو اور کون سا تم کام کرو گے؟ اور کون سے تم لال لگاؤ گے؟ تم نالوں کی صفائی کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ لوگ سیاست کر رہے تھے، ہم نالے صاف کر رہے تھے۔ تم نالے صاف نہیں کر رہے تھے، تم نوٹ بنانے والی مشینیں بنے ہوئے تھے۔ نالے صاف ہوئے ہوتے تو جاؤ ان نالوں کو دیکھو، سیوریج کا پانی
पानी उनमें नहीं होता, कचरा उनमें नहीं होता। इसलिए हमें मत बताओ कि कैसे चार्टर बनता है। हम जानते हैं, हमने कराची को पानी के मंसूबे दिए, हमने कराची को डेवलप किया, हमने कराची को मॉडल पार्क दिए, हमने शहर कराची की तामीर और तरक्की की, फ्लाईओवर बनाए, K4 के काम का आगाज किया। तुम जालिमों ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो, मैंडेट चोरी को छोड़ो, इस कब्जे को छोड़ो, 31 लोगों को लेकर आओ, 193 को कबूल करो, 173 पर शिकस्त को कबूल करो। सारी बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर डाका डालोगे तो तुम्हारी इस चोरी के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। इसलिए मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि हक तो कराची को तहरीक का नया मरहला राब्ता अवाम की सूरत में शुरू कर रहे हैं, और बकरीद से पहले या बकरीद के फौरन बाद एक बहुत बड़ा जलसा-ए-आम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। हक दो कराची को जलसा-ए-आम, मैंडेट चोरी के खिलाफ जलसा-ए-आम, डाके के खिलाफ जलसा-ए-आम, और इंशाअल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ेगी। और अब तुम जमात इस्लामी की इस तहरीक को इंशाअल्लाह रोक नहीं सकोगे, रोक नहीं सकोगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुकना है कि जाना है? मैं इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज से चंद दिन पहले भी जब ये सारी चीजें हो रही थी तो वो खुद यहाँ तशरीफ लाए थे। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब अमीरुल अजीम साहब वो भी तशरीफ लाए थे, और फिर पूरे मुल्क को उन्होंने कराची की पुष्प पर खड़ा किया, और आज उन्होंने पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था, जो कामयाबी से इस वक्त जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं अमीर जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं तमाम मीडिया के उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हकीकत को बेनकाब कर दिया है, वाज़े कर दिया है, बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि यहाँ इंतखाब नहीं हुआ था बल्कि कब्जा हुआ है। इसलिए वो सारे लोग जिन्होंने इस अवाम की खिदमत के इस काम को अंजाम दिया है, हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कराची का ये मुकदमा सब लड़े, हर चैनल लड़े, हर एंकर लड़े, हर तजिया निगार लड़े, हर दानिश्वर लड़े, हर सिंधी लड़े, हर महाजिर लड़े, हर पंजाबी पख्तून और बलोच लड़े, हर जुबान बोलने वाला, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला ये मुकदमा लड़े, ताकि ये शहर भी आगे बढ़े। ये शहर आगे बढ़ेगा तो सिंध आगे बढ़ेगा, और फिर पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह तूने जो जमात इस्लामी को ये तारीखी कामयाबी अता की है, इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमें इसके मुताबिक उनकी तर्जुमानी करने की तौफीक अता फरमा दे। और या अल्लाह इन जालिमों से, मैंडेट चोरों से, अवाम के हक पे डाका मारने वालों से हमें निजात अता फरमा दे। जिन टाउन्स में जमात इस्लामी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुए, अल्लाह ताला उन्हें तामीर और तरक्की का सफ़र आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा दे। जहाँ जहाँ यूनियन कमेटियों में जमात इस्लामी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, काउंसलर्स मौजूद हैं, अल्लाह ताला में आवाम की खिदमत की तौफीक अता फरमा दे। हमें शहर की आवाज़ बनने की तौफीक अता फरमा दे, हमारी कोशिशों में बरकत डाल दे, और या अल्लाह इस शहर को आगे बढ़ा। या अल्लाह हमें दीन पर चलने की तौफीक दे, हमें इस्लाम का आदिलाना निज़ाम अता फरमा, आदिल और इंसाफ की हुक्मरानी अता फरमा। इस फरसुदा निज़ाम से या अल्लाह हमें निजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। Hey!